হালভিং কি, বিটকয়েন হালভিং কত বছর পর হয়ে থাকে এবং এই হালভিংয়ে বিটকয়েন প্রাইস কত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, আর এই হালভিংটি কেন গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে ভিডিওতে কথা বলবো। চলুন শুরু করি। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং ক্রিপ্টো মার্কেটের সকল আপডেট পেতে আমাদের টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যান। আমরা আমাদের টেলিগ্রামে সকল আপডেট দিয়ে থাকি। जब सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन को क्रिएट किया था, उन्होंने एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड डिजाइन बनाया जहां पर बिना किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल के इन्वॉल्वमेंट के बिना बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो। ये इनोवेटिव आइडिया था बिटकॉइन माइनिंग का, जहां पर बिटकॉइन माइनर्स को बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वेरीफाई करके सक्सेसफुली नया ब्लॉक जनरेट करने के बदले में कुछ बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे। और ये बिटकॉइन माइनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, उसके लिए सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन प्रोटोकॉल में कुछ रूल्स रखे। पहला कि बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई होगी 21 मिलियन बिटकॉइन, मतलब दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन और क्रिएट हो पाएंगे। और दूसरा रूल रखा कि जब भी बिटकॉइन ब्लॉकचेन में 210,000 ब्लॉक्स माइन हो जाएंगे, बिटकॉइन रिवॉर्ड घटकर हाफ या आधे हो जाएंगे, और ये तब तक होता रहेगा जब तक पूरे 21 मिलियन बिटकॉइंस माइन नहीं हो जाते। और यही जो इवेंट है जहां बिटकॉइन रिवॉर्ड हर 210,000 ब्लॉक माइन होने पे आधे या हाफ हो जाते हैं, इसी इवेंट को बिटकॉइन हाफिंग इवेंट बोला जाता है। इनिशियली जब 2009 में बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, तब माइनर्स को सक्सेसफुली एक ब्लॉक माइन करने पे 50 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलते थे, अंटिल 2012 जहां पे बिटकॉइन का फर्स्ट हाफिंग इवेंट हुआ ठीक 210,000 ब्लॉक के बाद, जहां बिटकॉइन के रिवॉर्ड 50 बिटकॉइन से घटकर 25 बिटकॉइन हो गए। और उसके बाद दूसरा बिटकॉइन हार्विंग इवेंट हुआ मिड 2016 में एट ब्लॉक नंबर 420,001, जहां बिटकॉइन रिवॉर्ड 25 बिटकॉइन से घटकर 12.5 बिटकॉइंस हो गए। और बिटकॉइन रिवॉर्ड्स इसी तरह हर हाफिंग इवेंट में घटकर आधे होते रहेंगे जब तक पूरे 21 मिलियन बिटकॉइन माइन नहीं हो जाते, जो होगा साल 2140 में। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन हाफिंग क्या होता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बिटकॉइन की सप्लाई को लिमिटेड क्यों रखा गया और ये हाफिंग इवेंट क्यों रखा गया। तो इसका बहुत आसान सा जवाब है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अगर बिटकॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड होती और बिटकॉइन फास्टर रेट पे जनरेट होते विद नो हाफिंग इवेंट, तो मार्केट में टाइम से पहले इतने सारे बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ जाते कि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम रहती। जैसे आप फिएट करेंसीज का एग्जांपल ले लीजिए, जिसकी अनलिमिटेड सप्लाई है और सेंट्रल बैंक्स जितना चाहे उतना फिएट करेंसीज को प्रिंट कर सकते हैं। और यही एक सबसे बड़ा फॉल्ट है ट्रेडिशनल फिएट करेंसीज में, जहां पर अगर सेंट्रल बैंक जरूरत से ज्यादा करेंसीज को प्रिंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड करेंसी की वैल्यू भी बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगी। जैसे आप खुद इंडियन रुपी का एग्जांपल देख सकते हैं, जिसकी सर्कुलेशन विद टाइम बढ़ती रही है पर परचेजिंग पावर जो है वो गिरती रही है। और इसीलिए 10 रुपए की वैल्यू जो 1980s में थी वो आज की डेट में कुछ भी नहीं है। इसलिए सतोशी नाकामोटो ने यही जो ट्रेडिशनल फिएट करेंसीज की फॉल्ट है इसको ध्यान में रखते हुए बिटकॉइन को बनाया था, जहां पर बिटकॉइन फॉलो करता है कमोडिटी लाइक गोल्ड, जहां पर गोल्ड की भी अर्थ के ऊपर लिमिटेड सप्लाई है। और गोल्ड को स्टार्टिंग में माइन करना फिर भी आसान था, लेकिन जैसे जैसे और गोल्ड माइन होता गया, नया गोल्ड माइन करना और एक्सट्रैक्ट करना और मुश्किल बनता जा रहा है। और गोल्ड के इसी फीचर के कारण जहां पर गोल्ड की लिमिटेड सप्लाई अर्थ के ऊपर, गोल्ड अपनी वैल्यू 6000 साल से होल्ड करता हुआ है। और इसीलिए सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की फीचर भी गोल्ड की तरह ही रखे, जहां पर गोल्ड की तरह बिटकॉइन की भी लिमिटेड सप्लाई हो, वो स्टोर ऑफ वैल्यू हो, और जैसे जैसे और बिटकॉइन माइन होंगे वो और हार्ड हो माइन करना, ताकि गोल्ड की तरह बिटकॉइन भी अपनी वैल्यू ओवर द ईयर्स रख पाए, जो अभी तक बिटकॉइन कर पाया है। और अगर आप बिटकॉइन का प्राइस चार्ट हिस्ट्री देखेंगे तो गोल्ड की तरह बिटकॉइन की भी प्राइस ओवर द ईयर्स बढ़ती हुई आई है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस चार्ट हर हाफिंग इवेंट के बाद फास्टर रेट पे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आया है। देखा जाए तो अभी तक 2 हाफिंग इवेंट हो चुके हैं, जहां पर बिटकॉइन ने अपना प्रीवियस हाई हाफिंग इवेंट के बाद ब्रेक किया है। মার্কেট যতই টুকটাক আপ ডাউন হোক, বুল রান আসছে কিন্তু খুব শীঘ্রই। বুল রান আসার অনেকগুলো স্ট্রং প্রুফ রয়েছে, সেগুলো জানাবো। এবার আসুন মার্কেটের অ্যানালাইসিস করব আমরা। মার্কেট কেন টুকটাক ডাউন হলেও আমাদের কোনো হতাশ হওয়ার কারণ নাই, কারণ বুল মার্কেট আসছে খুব শীঘ্রই। রিসেন্ট মার্কেট কারেকশন নেওয়া ডাউন হওয়ার রিজন ছিল আমেরিকা তাদের যে হোল্ডিং ছিল বিটিসি, সেগুলো তারা ট্রান্সফার করেছে সেল পারপাসে। এই অ্যানালাইসিসটা খুবই স্ট্রং প্রুফ দিচ্ছে আমরা যে খুব শীঘ্রই বুল রানে প্রবেশ করবো। আমরা বর্তমানে এই জায়গায় রয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। এইখান থেকে পরবর্তী আমাদের বিগ একটা ফর্মো ক্রিয়েট হবে, মার্কেট আপ হবে। অ্যানালাইসিসটা দেখলেও আপনি বুঝতে পারবেন মার্কেট কিন্তু মার্কেটের সিস্টেমিক ভাবে এগোচ্ছে। আমরা টুকটাক কারেকশন ডাউন হলেও হতাশ হব না, কারণ মার্কেট সিস্টেমিক ভাবে রয়েছে। ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্র আপ দেখতে পারবো। এখানে আমরা গ্লোবাল মানি সাপ্লাই যে অ্যানালাইসিস দেখতে পাচ্ছি, এই যে অরেঞ্জ কালার, এটি হচ্ছে বিটিসি। বিটিসির কিন্তু সাপ্লাই আমরা জানি 21 মিলিয়ন, এর বেশি হবে না, কিন্তু গ্লোবালি মানি সাপ্লাই বর্তমানে 160 ট্রিলিয়ন। সো এটি ডে বাই ডে ইনক্রিজ হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ টাকার মান কমে যাচ্ছে। নট অনলি বাংলাদেশ, নট অনলি ইন্ডিয়া, সারা বিশ্বে টাকার মান কমে যাচ্ছে, কারণ ডে বাই ডে ডলার প্রিন্ট হচ্ছে, টাকা প্রিন্ট হচ্ছে। বাস্তবতা মার্কেটের ইনসাইড হচ্ছে মার্কেটের যে বিগ ইটিএফ মার্কেট, সেখানে দেখতে পাচ্ছেন অলমোস্ট $200 বিলিয়ন ওভারকাম করেছে, মার্কেটে ইনফ্লো হয়েছে, অর্থাৎ মানুষ পারচেস করেছে। এছাড়া এই চার্টার মাধ্যমে আপনি স্পষ্ট হবেন বিটিসির বুল রান যে খুব শীঘ্রই। এখানে ব্যাংক অফ আমেরিকা, পেপাল থেকে শুরু করে ভিসা, মাস্টার কার্ড, বিশ্বে যত ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর রয়েছে সবাই কিন্তু বিটিসি ক্রিপ্টো ইটিএফ এর সম্মতি জানিয়েছে, গুটি কয়েকজন ছাড়া।
তো মার্কেটে আরও ফান্ড ঢুকবে ডে বাই ডে। জাস্ট গতকালকে যদি আমরা দেখি মার্কেটে ইনফ্লো হয়েছে $253 মিলিয়ন। ক্যান ইউ ইমেজিন, প্রত্যেকটা দিন 200, 300, 100 মিলিয়ন ডলার মার্কেটে ঢুকছে, অর্থাৎ বিটিসি পারচেস করছে আমেরিকানরা। অতএব আমেরিকা ইলেকশন শেষে বিটিসি বিগেস্ট একটা বোম আমরা দেখতে পারবো। বিটিসির বিগেস্ট বুলরান শুরু হবে যখনই এখানে যে ডাউন ট্রেন্ডটা রয়েছে এটি শেষ হবে। 1 টাইম, 2 টাইম, 3, 4 টাইম আমাদের যে ডাউন ট্রেন্ড রয়েছে বিটিসির, এটি শেষ হলে পরবর্তী আমাদের টার্গেট রয়েছে 70 এসে যাবে। এরপর ইনশাল্লাহ আমাদের যে রোড টু $100K অর্থাৎ $1,00,000 সেদিকে আমরা পৌঁছাবো। আমেরিকা ইলেকশনের পর মার্কেট কত পার্সেন্ট আপ হয়েছে আমরা অতীতে দেখেছি। 2014-15 সালে এটি 9000% আপ হয়েছে। আমেরিকা ইলেকশনের পর 2018-20 সালে এটি আপ হয়েছে 3000%। 2022-24 এখন ইলেকশন রানিং, এরপরে এটি অনায়াসে আমরা আশা করি মিনিমাম 4 থেকে 500% আপ হতে পারে পরবর্তী মার্কেট ইনশাল্লাহ। আমরা এখন জাস্ট এই জায়গায় রয়েছি। আমরা কিছুদিন পরে আমরা এই ব্লকে ঢুকবো, আপট্রেন্ড ব্লকে, যেটি বুলিশ ব্লক বলে থাকি আমরা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন টাইম ফর অ্যানাদার বিটকয়েন বুল রান, অর্থাৎ আরেকটি বুল রান আসতে চলছে এই বছরের শেষে এবং আর্লি 2025 অর্থাৎ 2025-এর শুরুতে। এখানে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে আমেরিকান ইলেকশনের পর মার্কেট কোন দিকে মুভ করবে। ইটিএফ মার্কেটে যে একটা আগুন লেগেছে, প্রত্যেক দিন মিলিয়ন ফান্ড ইনভেস্ট হচ্ছে। সো এগুলো কম্বিনেশন করলে এভাবে কন্টিনিউ এই মার্কেটে ইনফ্লো হচ্ছে, মানি ইনফ্লো, মানি ফান্ড আসা, ইনভেস্ট আসা, ইনশাল্লাহ মার্কেটে ভালো এফেক্ট পড়বে। আমাদের রেইনবো চার্টও আমাদের ইন্ডিকেশন করা এখন বাই সিগন্যাল। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বাইয়ের যে কালার বর্তমানেও সেই কালারে রয়েছে। সো বাই যেহেতু সিগন্যাল এসেছে, খুব শীঘ্রই মার্কেট আপ হবে। এখনই সুযোগ উপযুক্ত ইনভেস্টমেন্ট করার। আর কিছুদিন ধৈর্য ধরুন। তো আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন। আর যদি কোনো অংশ যদি আপনার বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন, অথবা আমাদেরকে টেলিগ্রামে মেসেজ দিতে পারেন। ইনশাল্লাহ আপনাদের সেই সমস্যার সমাধান করা হবে। কীভাবে মোবাইল দিয়ে অ্যানালাইসিস করে নিজে নিজে ট্রেডিং করে ইনকাম করা যায়, ফ্রিতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কাজ করে কীভাবে আর্নিং করা যায়, অ্যান্ড ডিজিটাল মার্কেটিং করে কীভাবে অনলাইন থেকে প্রফিট করা যায়, এ বিষয় সম্পর্কে চ্যানেলটিতে ভিডিও দেওয়া রয়েছে অ্যান্ড নতুন আরও ভিডিও দেওয়া হবে। এই সকল বিষয় জানতে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আজকে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।